Bien, entonces hoy entramos a la clase número 18 de este proceso, de este proceso de lectura del Nuevo Testamento. In this process of the reading of the New Testament. Recuerden que lo que teníamos para leer para esta semana era básicamente esto. Remember that what we had to read for this week was basically this. Teníamos pendiente, nos quedó pendiente de la semana pasada revisar Lucas capítulo 7. We still needed to look at, as of last week, pending was Luke chapter 7. Y nos tocaba leer Mateo capítulo 8 del 5 al 13. And Matthew 8 from 5 to 13. Marcos 3. Mark 3. Mateo capítulo 11 y capítulo 12. Matthew 11 to 12. Lucas 11. Luke 11. Y después Lucas 8 del 18 al 21. And then Luke 8 from 18 to 21. Y para hoy estaba programado leer Mateo capítulo 13, pero no lo vamos a revisar. And today we had to read Matthew chapter 13, but we're not going to look over that. Porque es donde empiezan las parábolas y eso lo quiero ver la próxima semana. Because that's where we start looking at the parables, and I want to look at that the following week. Así que eso es más o menos lo que, eso es lo que teníamos que leer. So that's exactly what we had to read. En nuestra línea de tiempo, in our timeline, estamos todavía ubicados en el segundo año de ministerio público de Jesús, como en la mitad del segundo año de ministerio. We're still oriented about here in the second year of Jesus Christ's ministry. Y básicamente en términos de la ubicación geográfica de los eventos de lo que leímos, and in terms of geographical location, as far as within the context of what we've seen so far, los eventos se van a dar aquí en Capernaum, en Naim, y luego todo lo demás se describe en la región de Galilea. These events are going to develop here in Capernaum and Naim, and then overall within this region of Galilee. Así que esto, digamos, es, como ya sabemos, es el área donde Jesús dedicó la mayor cantidad de tiempo de su ministerio público en Galilea. And as we know, this is where Jesus devoted the major part of his public ministry was in this region of Galilee. Entonces, hablemos un poquito de la historia que revisamos, de lo que leímos. ¿Qué leímos? So what did we read? Let's go over a little bit of what the stories of what we read. Esta semana nos tocó leer de cómo Jesús sana al siervo del centurión. This week we read about how Jesus heals the centurion servant. Ya lo habíamos comentado antes, pero lo volvimos a leer en dos evangelios. We had already commented on it before, but we read it again in 2 Gospels. Luego, la Biblia nos cuenta de cómo Jesús resucita al hijo de una señora viuda. And then we read about how Jesus resurrects a young man. De una manera extraordinaria. In an extraordinary way. Luego leemos cómo Juan el Bautista, que está en la cárcel en este momento, we read about how John the Baptist, who finds himself in prison at this time, tiene una crisis de fe, por decirlo así de alguna manera. To put it in a certain way, he's got a crisis. He experiences a crisis of faith. Y le manda con sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él es verdaderamente el Mesías o si ha de venir otro. And he sends his disciples to ask Jesus if he really is the Messiah or if there's someone else that is to come. Luego nos cuenta la historia de cómo Jesús es invitado por un fariseo a su casa a cenar. We also hear the story of how Jesus is invited to the house of a Pharisee to have dinner. Y ahí, de una manera muy sorprendente, entra una prostituta. And in a very unexpected manner, a prostitute happens upon that scene. Y esa mujer le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y derrama perfume en sus pies. And that woman begins to wash Jesus' feet with her very own tears, and she sheds of her own perfume at her alabaster jar. Después la Biblia nos cuenta de cómo Jesús se hace cargo de las necesidades de las multitudes. We read later about how Jesus takes charge and ownership over the needs of the many. Y especialmente en sanidades físicas y liberaciones. And especially having to deal with physical healings and liberations. Y después la Biblia nos cuenta de cómo Jesús sana o libera de un demonio a un endemoniado.
Ujú. And then we read about how Jesus saved someone who's demon possessed. Y eso provoca un encuentro fuerte con los fariseos, And that provokes a very strong encounter with the Pharisees, quienes después de ver esta liberación, who after seeing this liberation, empiezan a decir que Jesús echa a los demonios por el poder de Belcebú. they begin to say that Jesus cast out demons by the very same power of Beelzebub. Ujú. Y después de eso, eso lleva a Jesús a proclamar o a expresar los ayes sobre los fariseos, sobre los maestros de la fe y también sobre las ciudades que optaron por mantenerse en incredulidad. And that brings Jesus to pronounce the woes upon the cities, upon the Pharisees, and upon those cities who refuse to believe. Uh-huh. Después la Biblia nos cuenta casi que de inmediato aquel pasaje hermoso donde dice Jesús, vengan los que están cansados y yo los haré descansar. And we arrive almost immediately upon those scriptures where Jesus says, come to me all those who are weary, for I will give you rest. Y después nos habla un poquito de aquel momento en el que los familiares de Jesús, la mamá y sus hermanos vienen y él está en una casa predicando. We read about that moment where Jesus is preaching within a house and his family and his mom come. Uh-huh. Y pues básicamente Jesús les dice que, le llegan a decir, Jesús, allá está afuera tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Uh-huh. And the disciples come to tell you, well, the people there come to tell Jesus, your family is found outside. And Jesus himself responds, who are really my family and my mother? Uh-huh. Así que eso fue básicamente lo que leímos con uno que otra situación y evento más. That's basically about every other event that we had read and one more event. Como lo hacemos todas las semanas, like we do it every week, vamos a tratar de sacar algunas lecciones importantes de esto que leímos. We're going to try to extract some very important lessons from the things that we've just read. Entonces voy a pedirles que tengan su Biblia lista porque quiero que revisemos algunos de los pasajes. I'm going to ask you to have your Bible ready because I'm going to ask us to go over some of those scriptures. De varias cosas que son lecciones importantísimas que tenemos que tener, que guardar nosotros. Of various things that are very important lessons that we need to keep within us. Entonces voy a pedirles primero que vayan a Lucas capítulo 7, que fue el que nos quedó pendiente la semana pasada. I'm going to ask you to go to Luke chapter 7 that was pending from last week. Okay. En Lucas capítulo 7 empieza hablándonos de la fe del centurión. In Luke chapter 7 at the very beginning, verse 1, it's told to us about the faith of the centurion. Y si yo recuerdo bien, esto ya lo expliqué, ya lo hablamos. And if I remember correctly, we already talked about this and I explained it. Pero solamente para refrescar nuestra memoria, but only to jog our memories. Llama muchísimo la atención. Es un relato que aparece prácticamente en todos los evangelios. It's a story that's practically mentioned within all the Gospels. Y lo que llama más de la historia es el hecho de que Jesús dice, and what's really interesting is how Jesus says que no ha encontrado una fe tan grande en todo Israel como la que encontró en este centurión romano. That he had not found similar great faith in all of Israel than that of this Roman centurion. Y Jesús nunca desperdició una palabra. And Jesus never diminished the word. Wasted, más bien sería. He wasted. Ajá. Todo lo que Jesús habló siempre fue intencional. Él no era como nosotros. Everything that Jesus said, he was very intentional. He wasn't like us. ¿Verdad? Que vivimos hablando de todo ahí, primero se nos ocurre, ni lo procesamos y lo decimos. Which usually we talk about whatever is the first thing that comes in our heads. We don't really even process what we talk about. Pero Jesús no era así. But Jesus was not like that. Jesús fue muy medido y muy consciente de lo que decía. He was very calculating and he really measured all of the words that he said. Quiere decir que cuando Jesús dijo que no había encontrado en todo Israel una fe como la de este hombre,
Which means that when Jesus says that he had not found in all of Israel a faith like that of this man, Jesús estaba haciendo una afirmación, Jesus was no estaba hablando en un lenguaje simbólico. Jesus was affirming something. He wasn't speaking in a symbolic language. Y es curioso cómo ese nivel de fe And it's interesting how that level of faith es el resultado del reconocimiento de la autoridad de Jesús. is a result of the recognition of Jesus's authority. Un hombre que no tiene un contexto religioso, A man that does not have a religious context, un hombre que no conoce las escrituras, a man who does not recognize scripture, who does not know scripture, un hombre que no es judío, a man who is not Jewish, un hombre que pues de Jesús no conoce el que él era el Mesías o que era alguien realmente profetizado desde el Antiguo Testamento. a man who did not know Jesus's history, whether or not he was a Messiah. He wasn't familiarized with his history in the Old Testament. Quizás todo eso le ayuda al centurión a tener más fe. And maybe all of that really helps the centurion to have more faith. Y vean, a mí eso siempre me golpea muy feo. And that always hits me really in a really strong manner. Porque yo no sé si ustedes lo han notado. Because I don't know if y'all have noticed. Cuando nos acercamos al Señor al principio, that whenever in the beginning we draw near to God, casi no sabíamos nada. We didn't know anything. No sabíamos de la Biblia. We didn't know about the Bible. No éramos casi religiosos. We weren't even that religious. Pero teníamos una fe muy natural, muy inocente, muy genuina. But we had a very innocent, a very genuine, natural, organic faith. Y después con los años nos volvimos estudiosos de la Biblia, medio teólogos. And then as years gone by, we began to become semi-theologians as we began to study the Bible more. Y cambiamos nuestra fe por conocimiento mental. And we exchange our faith for mental knowledge, for a mental understanding. Y en cambio este hombre no tenía ese montón de teología y de religión. And this man did not have all that theology, all that understand, that knowledge. Y entonces usa una lógica muy básica. So he uses a very basic logic. Él dice, si este hombre es el Mesías, he says, if this man is a Messiah, quiere decir que tiene el respaldo de Dios. That means that he has got God's backing. Ajá. Por lo tanto, cuenta con la autoridad de Dios. Therefore, he confirms God's authority. Por lo tanto, yo no necesito pedirle que vaya a mi casa. Therefore, I don't even have to ask him to go to my house. Porque basta con que él diga la palabra. Because it's enough for him to give the word. Y Dios se va a encargar de hacer lo que él diga. And God is going to take charge to do what he says. ¿Y cómo llegó ese hombre a esa conclusión? And how did that man arrive to that conclusion? Muy simple, porque dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad también. Easy, because he says that he is a man who's also under authority. Y yo le digo, estoy bajo autoridad y estoy en autoridad, soy autoridad. He says, I am under authority and I'm also, the authority over others. Cuando mi superior me dice que yo haga algo, yo lo hago. When my superior tells me to do something, I go do it. Y cuando yo le digo algo a uno de mis soldados, ellos lo tienen que hacer. And when I give an order to one of my soldiers, they have to do it. Y ese reconocimiento de la autoridad de Jesús, in that recognition of Jesus's authority, es igualado por Jesús al nivel más alto de fe. It's similar to that of Jesus's in that level of faith. O sea, Jesús lo eleva al nivel más alto de fe. In other words, Jesus elevates his faith to a higher level. Entonces, esto nos debe quedar muy claro. So this should be very clear to us. La fe más grande que podemos tener, the greatest faith that we can possess, es cuando reconocemos la autoridad de Dios, is when we recognize Jesus's authority, God's authority, y nos sometemos en obediencia a ella. And we submit in obedience to him. Ese fue el centro de la autoridad de Jesús. And that was the center of Jesus's authority. Su obediencia. His obedience. Por lo tanto, para los que andan buscando, tratando de definir qué es fe, therefore, those who are trying to define what faith is, la fe más alta es aquella que reconoce la autoridad de Dios. The greatest faith
faith is that which recognizes God's authority. En Cristo In Christ y en todas aquellas personas en quien Dios ha delegado autoridad. and in all those people to whom God has delegated authority. Ahora, vamos a brincar al versículo 20, Now perdón. let's jump to verse 20. Ajá. No profundizo más en eso porque ya lo habíamos hablado de la historia del centurión. Ujú. I'm not going to go deeper into that because I know we've already talked about the story of the centurion. Pero aquí Juan está en la cárcel, dice la Biblia que Juan está en la cárcel But here John is in prison y le manda a uno de sus discípulos a Jesús con esta pregunta. and he sends one of his disciples to Jesus with this question. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Are you the one who wants to come or should we expect someone else? ¿Cómo es posible que Juan haga semejante pregunta? How is it possible that John would pose such a question? Si él mismo vio a Jesús, él sabía que Jesús era el Mesías. If he himself saw and knew that Jesus Christ was the Messiah, Recuerdan que Juan dijo, Dios me dijo que el que yo viera que venía el Espíritu Santo y descendiere y se quedara sobre él, ese era el Mesías. remember that John said that God had told him, whomever he sees the Holy Spirit descend upon him like a dove, that would be the Messiah. Y básicamente Juan sabía que su primo Jesús era el Mesías. So basically, John knew that his cousin Jesus was the Messiah. Ahora, aquí les voy a dar una opinión personal, no es una opinión teológica, sino más bien es una opinión mía personal. I'm going to give you here a personal opinion. This isn't necessarily a biblical opinion, but it's a personal opinion. El trabajo de Juan era prepararle el camino a Jesús. The job of John, his mission was to prepare the way for Jesus. Él predicó el evangelio del arrepentimiento He preached the gospel of repentance, y la gente se arrepintió. and a lot of people repented. Eso preparó el corazón para que Jesús viniera That prepared the heart so that Jesus could come a continuar con la predicación del evangelio, to continue with the preaching of the gospel, pero más que predicar el arrepentimiento, predicar el reino. but more than preaching about repentance, to preach about the kingdom. O sea, y ya estaba incluido el arrepentimiento, por supuesto. And in that was included repentance, of course. El mismo Juan dijo, ahora que él vino es necesario que yo mengüe y que él crezca. And John himself said, now that he has come, it's necessary for me to lessen, to fade, so that he can grow. Ajá. Pero curiosamente vemos que Juan después de eso continuó bautizando gente. But we see that John continues to baptize people. No se unió directamente a Jesús, no se convirtió en parte de los discípulos de Jesús. He didn't directly unite to Jesus. He didn't become, for example, a part of one of the disciples. Dos de los discípulos de Juan, Juan y Andrés, se convirtieron en discípulos de Jesús. Two of the disciples of John and Andrew, actually became disciples of Jesus. Pero él siguió bautizando y siguió con su ministerio, pues. But he continued to baptize. He continued with his ministry. Y no solamente eso, sino que se metió ya a hacer un poquito de crítica política. And not only that, but he began to actually get involved with political criticism. Ajá. Y entonces eso le costó terminar en la cárcel porque empezó a señalarle el pecado a Herodes. And that led him to land in jail because he began to call out the sin of Herod. Y terminó en la cárcel. And he ended up in prison. Y ahí en la cárcel, And there in prison, parece que él tiene una crisis de fe. and it seems like he has a crisis of faith. Y ahí pareciera que en ese momento en la cárcel, It looks like in that moment when he was in prison, él no veía que ese Mesías se levantara como un líder militar. he did not see that Messiah that he was perhaps expecting to rise up as a military leader. O quizás esperaba que tal vez ese Mesías viniera pues a sacarlo de la cárcel, no sé. Maybe he was expecting that Messiah to come in and bust him out of jail. Pero por alguna razón Juan se confunde y le manda a decir, Jesús, ¿eres tú o había que esperar a otro? Porque ya estoy confundido. For whatever reason, John gets confused and he sends disciples to go and ask him, are you the Messiah? Because I'm not so sure right now. I'm getting confused.
Y lo que hace Jesús And what Jesus does es que está haciendo milagros, está sanando enfermos, está liberando endemoniados. He's healing the sick. He's liberating people who are demon possessed. He's praying for the people, ministering to them. Y le dice a los discípulos de Juan, vaya y dígale a Juan And he tells the disciples of John, go and tell John lo que ustedes han visto. what you've seen. Los ciegos ven, The blind see, los cojos andan, the crippled walk, los que tienen lepra son sanados, those who have leprosy have been healed, los sordos oyen, the deaf hear, los muertos son resucitados the dead are being raised back to life, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. and to the poor, the good news is being announced to them. O sea, lo que hace Jesús es que le recuerda a Juan In other words, what Jesus does is he reminds John una profecía que Isaías en el capítulo 61 había declarado. a prophecy that Isaiah in chapter 41 he had declared. O sea, le dice, primo, yo estoy haciendo, o lo que yo tengo son las evidencias del Mesías. And where he says that, cousin, what I have are the evidences of the Messiah. Entonces los discípulos se van So the disciples depart, y en vez de hacer una crítica a Jesús de decir, qué barbaridad con mi primo, ¿cómo es que después de haber preparado el camino y ser un hombre de Dios tiene tantas dudas? and Jesus, instead of necessarily disparaging John and saying, what's going on with my cousin after he was supposed to prepare the way and he saw everything that I did? Dice Jesús lo siguiente en el versículo 28. Jesus says the following in verse 28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. He says, I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. Yet the one who is the least in the kingdom of God is greater than he. Ajá. O sea, más bien lo reconoce el ministerio de Juan. So Jesus actually recognizes John's ministry. Y le hace ver a la gente que en términos humanos, And he shows the people that in human terms, ese Juan, that John, que es el último profeta antiguo testamentario who is the last Old Testament prophet y el primer profeta nuevo testamentario, and the first New Testament prophet, ajá, él es un profeta de transición, he's a prophet of transition. es el más grande de todos los hombres nacidos. He's the greatest of all men born of women. Pero es curioso porque dice But it's funny because he says que el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan. that he who is least in the kingdom of heaven is greater than John. Tal vez la forma para comprender esto es la siguiente. Maybe the best way to understand this is the following. Supongamos que yo aquí en este salón donde estoy, Let's suppose that the place where Pastor Alex finds himself right ajá, now, the yo room, llego y me pongo una escalera y subo hasta el techo, hasta el cielo raso. the room in which Pastor Alex finds himself, he places a ladder there and he goes all the way to the top of the ceiling. Y pongo mi cabeza pegada al cielo raso. And he puts his head to touch the ceiling. Ajá, podría decir I could say que mi cabeza está en lo más alto de este cuarto. that my head finds itself in the highest place of this room. Ahora, mi casa no tiene segundo piso, Now, my house doesn't have a second floor, pero si tuviera segundo piso but if it had a second floor, y en el segundo piso hubiera un bebé and in the second floor there was a baby above me, a quien lo tienen gateando en el piso, that they have the baby crawling on the floor, ese bebé está sobre mí, that baby is over me. aunque sea un bebé, Even if it's a baby, es más alto que yo. he's higher than me. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? So what is Jesus trying to De convey? alguna manera, las dudas de Juan In some way, the doubts of John, son entendibles. they're understandable. La falta de seguridad de Juan. The lack of security on John's part. ¿Por qué? Porque Juan, aunque es el más alto, Why? Because John, even though he is the highest, the greatest, no ha experimentado aún el siguiente nivel, que es la vida bajo el nuevo pacto.
he still hasn't experienced life in the next level, which is life under the new covenant. La vida que experimentan todos los hijos de Dios una vez que recibimos la impartición del Espíritu Santo. The life that all of us, children of God, experience whenever we experience the impartation of the Holy Spirit. Ujú. Ahora, sí, es muy importante tomar una lección de Juan. Now, it's very important to glean this lesson from John, Y es lo siguiente. and it's the following. Vean, cuando nosotros no comprendemos cuándo se cierra una etapa, When we don't understand when a certain chapter should be closed, cuándo debemos decir, ya terminé lo que tenía que hacer, ahora debo buscar al Señor y someterme al siguiente proceso. whenever we don't say, hey, I already did what I had to do. Now what I should do is seek out the Lord and submit to the next part of his process. Corremos el riesgo de que en vez de ver frutos y resultados, we run the risk that instead of seeing fruit and results, empezamos a operar en la carne. We begin to operate in the flesh. Y puede ser que Dios nos ha dado asignaciones que cuando cumplimos, Él ya se cumplieron y ya se acabaron. Now, it could very well be that whenever God has given us certain assignments, that when we fulfill them, it could very be like, that's it, they're fulfilled. Yo no sé cuántos años más el Señor me va a mantener como en mi asignación como pastor de esta iglesia, como líder de la iglesia. I don't know how many more years the Father plans on keeping me on this assignment as being a pastor of this church. Pero créame que si en algún momento, no sé si lo hará, pero si en algún momento lo hiciera, que me diga, Alex, se acabó, ahora quiero que te muevas en una dirección distinta y que entregues esto a alguien más. But believe me that if the day ever came in which God were to tell me, Alex, you did a great job here, but now I need you to move somewhere else so that someone else can come and take your place. No tenga la menor duda de que con gran felicidad lo pasaré a la siguiente persona y me someteré a lo que Dios quiera. Don't have the doubt that I would be completely willing to hand this over to someone else in order for me to submit to what God wants me to do. Porque el aferrarme a algo y yo digo, no, aquí estoy, esto me da seguridad, esto es lo que yo siempre he hecho, eso más bien podría producirme una crisis de fe que me lleve hasta dudar. Because as opposed to me wanting to stay in a certain place and say, no, I need to be here, this place gives me security, I actually run the risk of it coming back against me. Sí, o sea, yo podría tener una crisis de fe. I could have a crisis of faith. Ok, pasémonos al versículo 36. Let's go to verse 36. Dice, y uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Verse 36, now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he went to the Pharisee's house and reclined at the table. No sabemos por qué un fariseo estaba tan interesado en invitar a Jesús. We don't know why one of the Pharisees was so interested in inviting Jesus over to have dinner. No todos los fariseos le estaban haciendo la vida imposible a Jesús, no. Not all of the Pharisees had it out against Jesus. Y creo que muchos creyeron. And I do believe that many Pharisees did believe. Sin embargo, por la historia, notamos que me imagino que lo que quería era tener alguna especie de diálogo teológico con Jesús. But I do suspect that there was some type of religious dialogue that perhaps this Pharisee was actually seeking to have with Jesus. No era el interés de este hombre reconocer a Jesús como Mesías, sino más bien como interrogarlo y ver qué sacaba de él. It wasn't the interest of this man to recognize Jesus as a Messiah, but rather to interrogate him, to investigate and see what he could get from him. Dice en el 37, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también los besaba y se los ungía con el perfume. Verse 37, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. And as soon as she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Entonces, aquí lo primero que llama mucho la atención es cómo una mujer prostituta, porque es lo que era esta mujer. So the first interesting thing that we notice here is how is it that a woman who is a prostitute, and that's in fact what she was, a prostitute,
entra con tanta facilidad a la casa de un fariseo. Enters with such ease into the house of a Pharisee. Los que son los más puros, los que no se contaminan, los que no se relacionan con el pecado o los pecadores. Those who are not those who keep themselves from sin, who are the most purest individuals in society at that time. Uh-huh. ¿Cómo entró esa mujer tan fácil? How did that woman enter so easily into that house? Nadie sabe darle la respuesta a esa pregunta. No one knows the answer to that question. Algunos dicen que simplemente llegó y buscó cómo entrar. Some people say that she just arrived at that place and found a way in. Otros, de una manera más sospechosa, dicen que ella tenía hasta llaves del lugar, como porque me imagino que el fariseo era cliente. Some people even accuse or have the assumption that maybe this woman had keys to this Pharisee's house because maybe this Pharisee was a client. Uh-huh. No se sabe. We don't know. Lo cierto es que no va una cosa con la otra. Una prostituta en la casa de un fariseo no va. What is true is that one does not go with the other. It does not comply that one prostitute is in the house of a Pharisee. Nadie la detiene. No one stops her. Y ella viene y va directamente y se tira a los pies de Jesús y los lava con sus lágrimas y los llena de un perfume. And she comes and she falls at the feet of Jesus and begins to clean his feet with her tears, and she begins to pour perfume on them from her alabaster jar. Y eso, mis amados hermanos, es una evidencia de un arrepentimiento. And that, my beloved brothers and sisters, is the evidence of a repentance. Yo creo que en esta historia nos muestra es un paralelismo a las iglesias. And I think this story is a parallel to the church, to the churches. Las iglesias están llenas de gente Churches are filled with people, que quieren ir a ver qué onda con Jesús, and they want to go and see what's up with Jesus. qué onda con Dios, What's up with God? a ver qué aprenden, Well, let's see what we're going to learn. a ver si están de acuerdo o no con lo que la Biblia dice. Go see whether or not they're in agreement with what the Bible says. Es una relación intelectual. It's an intellectual relationship. Vamos a ver. It's let's go check it out. Pero también en la iglesia hay gente que hemos experimentado un arrepentimiento. But also in the church are a lot of people that we've experienced a true repentance. Que nos dimos cuenta de que sin la misericordia de Dios nuestra vida no tenía sentido. That we realized that without the mercy of God, our lives had no meaning. Y que estuvimos dispuestos And we were even willing a renunciar a lo que es valioso para nosotros, to renounce those things that were valuable to us por acogernos y abrazarnos de la misericordia de Dios. in order for us to really hang on and to clamp on to God's mercies for us. Y eso quiere decir que el arrepentimiento And what that means is that repentance tiene como elemento generador la humildad. A certain catalyst behind repentance is humility. Ajá. Por lo tanto, yo no creo que alguien se pueda arrepentir manteniendo un orgullo y una vanidad. No se puede. So I don't believe that someone who wants to repent cannot repent and also simultaneously maintain an attitude, a vain attitude, and a prideful spirit. El fariseo dice que piensa, si Jesús supiera quién es esta mujer, si fuera realmente profeta, sabría que esta es una mujer terrible, pecadora. And the Bible said that the Pharisee thought to himself, if Jesus just knew the nature of this woman, that she is a sinner, she's a prostitute. Y Jesús, que tenía una capacidad de discernir el corazón de la gente, and Jesus, who had a certain capacity to be able to discern the hearts of man, le dice, había dos hombres, Simón se llamaba el hombre, fariseo. Simon was the name of this Pharisee. Le dice, vea, había dos hombres a quien le habían prestado dinero. A uno le debía 500 monedas de plata y a otro 50. He says, Simon, check this out. There was once this man who let these two guys borrow money. One of them, he let them borrow 1,500 coins, and to the other one, 500. Ajá. Y dice, y como no tenía que pagarle, le perdonó la deuda a los dos.
And it said that because the man didn't, the men didn't have a way to pay that man, that boss, the boss forgave both of them. Y entonces le pregunta, ¿a quién de los dos amará más? And he asked Simon, to those of you, who do you think of those two men would love that boss more? Y el fariseo le respondió, por supuesto que al que le perdonó más. And Simon says, of course, the man who he forgave more to. Y le dice, ¿te das cuenta, Simón? And Jesus says, do you realize, Simon, Yo vine a tu casa I came to your house y no me trataste como un huésped digno. and you didn't treat me like a worthy visitor. Ellos tenían como costumbre cuando recibían a alguien, They had as a custom that whenever someone came into your house, lavarle los pies, they would wash your feet porque normalmente eran horas de camino y de viaje, estaban cansados, les lavaban los pies. because sometimes it was hours of walking around and on your journey being on foot and you get tired and they would wash your feet. Y les ponían aceite o perfume. And they would put oil or perfume. Y dice, tú no me trataste con dignidad. And Jesus says, you didn't treat me with dignity. Pero esta mujer desde que llegó, But this woman, since I've arrived, me ha lavado since mis he's pies, arrived, me ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha ungido con su perfume. she has washed my feet with her tears and poured perfume on them. Por eso le dice al final, te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. And he says to her, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she has loved so much. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. But he who has been forgiven little loves little. Y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. And he tells the woman, woman, your sins have been forgiven. Tu fe te ha salvado. Your faith has saved you. Ahora, Jesús no está diciendo que Dios ama más a una gente que a otra. Now, what God is not saying is that he loves other people more than other people. Que es como a veces lo entienden mal algunas personas. And which is unfortunately how some people understand it. Sino que lo que está diciendo es que la persona que reconoce sus pecados y dice, yo soy un terrible pecador. But rather the person who recognizes that their sin and says, I'm a terrible sinner, experimenta de mayor forma el amor incondicional del Padre. He, in a greater way, it gets to experience the unconditional love of the Father. Más que una persona que se siente muy bueno. More than a person who feels like they're good. Entonces siente que sí, Dios me perdonó, pero yo de por sí no era tan malo. Someone who might say, yeah, God forgave me, but I already wasn't that bad of a person to begin with. Entonces, a veces nosotros no comprendemos o no percibimos la inmensidad del amor de Dios. So sometimes we cannot comprehend the immense love, the immensity of God's love. Simplemente porque nos creemos muy buenos. Simply because we think we're too good. Sí, yo era un pecador, pero no era tan pecador como Eugenio. No, jamás. Someone might say, yeah, I'm a sinner, but I'm not as big a sinner as Eugenio. Ajá, pero la verdad es que, hermanos, tanto el fariseo como esta mujer, los dos debieron haber tenido una actitud humilde, pero el fariseo no la tuvo. But the truth is, brothers and sisters, is that both of them should have had the same attitude, but the Pharisee did not have the same attitude as the woman. Hermosa historia. It's a beautiful story. Ahora vamos a Marcos capítulo 3. Now let's go to Mark chapter 3. Y aquí nos vamos a meter en una medio complicada. And this is going to get tough. Este es un relato que aparece en Marcos y aparece en Lucas y en Mateo. A story that shows up in Matthew, Mark, Luke. Se da después de que Jesús echa fuera un demonio de un hombre. It's told after Jesus casts out the demon from a man. Jesús echa fuera un demonio de un hombre. Jesus casts out a demon from an individual. E inmediatamente los fariseos empiezan a decir, echa demonios por Belcebú. And immediately some of the Pharisees say, this guy casts out demons by Beelzebub. Y Jesús en el versículo 23. And Jesus in verse 23. Dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? He said, how can Satan drive out Satan? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. He says, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.
Ajá. En el 29 dice, igual si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. He says in verse 29, but whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. Y dice después en el 27, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. In 27, he says, in fact, no one can enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man, then he can rob his house. Lo primero que Jesús hace es decirles, vean, ustedes están hablando una tontería. Perdónenme, pero están hablando tonterías. The first thing that Jesus makes sure to let them know is he says, hey guys, I'm sorry, but you guys are speaking nonsense. Ajá. ¿Cómo se les ocurre que Satanás se va a echar afuera a sí mismo? ¿Cómo se les ocurre eso? How does it occur to you that Satan is going to drive himself out? How does that come to your head? Eso no tiene sentido. That doesn't make sense. Ya ustedes llegaron a lo ridículo al decir eso. Now you guys are on the verge of absurdity. Un reino dividido contra sí mismo cae. A kingdom divided against itself cannot stand. Y utilizando una parábola, And utilizing a parable o varias parábolas juntas, or various parables together, dice, vean, si alguien quisiera robar una casa, he says, look, if someone wanted to rob a house, ¿cuál es la lógica que usa el ladrón? what is the logic that thief might use? Si entro a esa casa y el dueño de la casa está poniendo atención, está defendiéndose, tiene un arma. If a thief says, oh, I'm going to try to rob that house, but I'm noticing that in that house, the owner is always vigilant. He's armed. He's always surveilling everything that he has. Es imposible robar esa casa. So it's impossible to rob that house. A menos que ese hombre sea atado. Unless that man be bound up, the owner. Y entonces el ladrón pueda robar la casa. Then the thief could break in and rob that house. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? Jesús está diciendo Jesus is saying que su acción, su obra, that his work, his action de atar al diablo, of binding the devil, de atarlo a él, of binding him, para poder despojarlo de lo que él ha tenido bajo su gobierno, to be able to relinquish from him what he's had under his government, implica una oposición a esa persona. implies an opposition to that person. No va a entrar a la casa y decirle, hey, diablo, soy yo, Jesús, voy a robar tu casa, hágase el dormido. He's not going to get there and say, hey, yo, devil, here it is, I'm Jesus. Can you please go to sleep so that I can rob your house? Entonces, a través de la parábola, Jesús le está diciendo que tiene sentido o no tendría sentido que dos compas, uno finja para que el otro robe. So what he's saying is it doesn't make sense that two buddies, one of them fakes being asleep or something so that the other person can rob him. Ahora, antes de decir lo que antes de leer lo que sigue. Now, before I continue to speak and mention what I'm about to mention, este pasajito se ha sacado de contexto. This passage has been taken out of context. Y de ahí se ha desarrollado toda una teología sobre atar demonios y echarlos fuera. And from here, a certain theological philosophy has been developed around casting out demons, binding demons and casting them out. Y hasta el día de hoy, todos, incluyéndome a mí, and up until today, everyone, including myself, usamos ese lenguaje, yo ato al diablo y lo echo afuera. And we use that terminology, right? I bind the devil and I cast him out. Y quiero que sepan que estoy en un proceso de investigación. And I need to let you know that I'm in a process of investigation. Porque yo no veo a Jesús nunca atar un demonio. Because I never saw Jesus bind a demon. Y si ustedes lo han visto en algún momento, por favor, escríbame la referencia ahí, porfa. And if you've seen an instance where Jesus did use those phrases, please you send it to me as a Jesús nunca dijo, yo ato al demonio y lo echo fuera. No, los echaba fuera nada más. Jesus never said, I bind this demon and I cast you out. No, he just said, I cast you out. ¿Verdad? Porque y quizás, y basado en este pasaje, la gente piensa, tengo que atarlo primero para poderlo echar fuera. And maybe based off of this parable that Jesus gave, people thought, oh, well, I can't cast a demon out. First, I have to make sure that he's bound and then cast him out.
Entonces, de alguna manera, entre más oro, entre más ayuno, entre más espiritual soy, más poderoso para atar y echar fuera me vuelvo. So people thought maybe the more I pray, the more I fast, the stronger I get in order to bind them up better and cast them out. Y yo no veo ni a Jesús ni veo a los discípulos en el libro de los Hechos, no encontré ninguno atando demonios, no, los echaban nada más. I don't see Jesus or the disciples anywhere in the Bible binding demons. No, they were just casting them out. Pero al sacar este pasaje fuera de su contexto, entonces la gente lo usa para hablar de demonios. Pero Jesús no está hablando de atar demonios y echarlos fuera, no. So people begin to take this text out of context and say, oh, he's talking about binding demons. But no, Jesus is not talking about binding up demons. Está explicando cómo es ilógico que que el Satanás eche fuera a Satanás. He's just trying to give more context into why it's so absurd, the idea that Satan would cast out Satan. Ahora, estos hombres dijeron, tú echa los demonios por Belcebú. Now, these men said, no, you cast them out by Beelzebub. Y esto es muy serio. And this is very serious. Porque dicen que Belcebú, esa palabra Belcebú es una combinación de Baal y Cebú. Because that word Beelzebub is a combination of the word Baal and Zebub. Zebub, ajá. Que es básicamente, Baal significa Señor o Dios. And Baal means God or Lord. Y Zebub significa moscas. And Zebub means flies. Entonces, Belcebú era el dios de las moscas. And Beelzebub was the lord of the flies. Y los judíos lo adoptaron para referirse al príncipe de las tinieblas. And the Jews adopted that word to refer to the prince of darkness. Y entonces, aquí es donde viene lo que dice Jesús en el 28. And this is where it comes, we arrive at what Jesus says in verse 28. Les dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. He says, I tell you the truth, all the sins and blasphemies of men will be forgiven them. Verse 29, but whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. Y nos toca hablar todos los años cuando leemos este pasaje de explicar nuevamente qué es esa famosa blasfemia contra el Espíritu Santo. And every year, whenever this verse is mentioned, we have to go into detail about what is that sin of blaspheming against the Holy Spirit that is unpardonable. ¿Y por qué Jesús dijo que no se perdona? And why did Jesus say it's not pardonable? ¿Verdad? Y uno piensa, por ejemplo, la blasfemia de Pedro al negar a Jesús. And we think about the way Peter blasphemed whenever he denied Jesus. Y de tantos pecados terribles proclamados con la boca que fueron perdonados. And of so many terrible sins that were proclaimed verbally that were forgiven. Pero Jesús está diciendo que la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. But Jesus is saying that blasphemy against the Holy Spirit is not forgivable. Entonces, voy a darles por lo menos dos explicaciones al respecto. I'm going to give you at least two definitions regarding this. Vean, Jesús está diciendo, cualquiera puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Jesus is saying, look, anybody can blaspheme against God, the Son, but not the Holy Spirit. Blasfemar es básicamente tratar de manera irreverente a alguien. To blaspheme is to, in some way or other, treat someone irreverently. Es decir algo de alguien que no es cierto. It's to say something about someone that's not true. Es como sería en nuestras épocas cuando la gente levanta injurias y calumnias contra alguien. It would be, for example, when someone in today's society, someone were to speak no sé cuál es el término legal. De hecho, a uno lo pueden demandar por levantar calumnias. Ay, se me va. Yo me sé la palabra, pero ahorita en el momento se me va. But it's basically if someone were to commit a type of perjury in a way and lie about something, about someone, you can be sued for that. Y dice, contra el Espíritu, no. And he says, about the Holy Spirit, you can't do that. Ahora, ¿por qué esto es tan serio? And now, why is this so serious? Porque el Espíritu Santo es el originador de la manifestación del poder de Dios. Because the Holy Spirit is the originator of the manifestation of the power of God.
El Espíritu Santo, él es el originador o el que origina o el que produce la salvación en la gente. The Holy Spirit is the originator of the power of God that produces salvation within the people. Nadie se arrepiente sin la obra del Espíritu Santo en su vida. No one repents without the work of the Holy Spirit in their lives. Y estos hombres veían que Jesús estaba liberando demonios And these men saw that Jesus was liberating people of demons por el poder del Espíritu Santo, by the power of the Holy Spirit. porque Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí para echar fuera demonios. And because Jesus himself said, the Holy Spirit has come upon me to empower me to cast out demons. Entonces, para estos hombres decir, esto no lo está haciendo Dios, lo está haciendo el diablo, So for these people to say, this isn't God, this is the devil, es una manifestación de una incredulidad enraizada en su corazón, is the manifestation of a deep-seated disbelief or unbelief that is rooted in their hearts, de un estado de incredulidad of a state of unbelief y de oposición a la manifestación del Espíritu en la vida de Jesús. and a spirit of a direct opposition to the manifestation of the Holy Spirit in Christ's life. Intencional, Intentionally, consciente consciously, y hasta maligna. and even maliciously. Ajá. La pregunta es, ¿puede una persona en esas condiciones ser salva? And the question is, can a person who's in those conditions be saved? Cuando por eso es un pecado imperdonable. That's why it's an unpardonable sin. No por el decir cosas contra el Espíritu, Not because you're uttering things against the Holy Spirit, sino por lo que hay detrás de esas palabras que se expresan. but because what's behind those words that are being expressed. El requisito para la salvación es la humildad, The prerequisite to salvation is humility. es humillación, It's humility. es arrepentimiento. It's being humble. It's repentance. Y estos hombres no tenían pero ni una pizca de arrepentimiento. And these men didn't even have an iota of repentance. No tenían ni una sola intención de ni siquiera pensar, ¿será esto de Dios o no? And they did not have the least inkling of thinking, could this really be God? Su pecado era imperdonable porque resistían al único camino verdadero. Their sin was unpardonable because they resisted the one and only way to God. Alguien lo dijo de esta manera. Someone said it in the following manner El once. único pecado imperdonable The only unpardonable sin es el rechazar el perdón. is to reject pardon. Ajá. Ahora, hay una dimensión de este asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo Now, there is another dimension that has to do with another definition that has to do with this unpardonable sin, en donde hay dos opiniones. in which there are two opinions. La primera de un gran grupo de teólogos es que para nosotros es imposible blasfemar contra el Espíritu Santo. The first one is that there are some theologians who state that it is impossible to blaspheme against the Holy Spirit. Para nosotros. For us. Porque la blasfemia fue en aquel momento Because blasphemy in that time, cuando Cristo, when Christ, el Hijo encarnado, the incarnate Son, hacía obras en el poder del Espíritu did works in the power of the Holy Spirit, y ellos le atribuían esas obras a Satanás. and they attributed those works to the devil. Entonces, algunos piensan que ahora Jesús no está. So some people think that now Jesus is not here. Por lo tanto, la gente no podría atribuirle a Satanás algo que Jesús está haciendo porque Jesús físicamente no está. So people, it's O sea, not possible for them to attribute something that the devil is doing to Jesus because Jesus is not here physically. Ajá. Entonces, algunos dicen que la blasfemia del Espíritu Santo era algo que solo era posible en ese momento. So some people think that blasphemy against the Holy Spirit, that it was something that was only possible at that time. Porque ellos viendo a Jesús mismo hacer las obras del Espíritu o por el Espíritu, ellos se las atribuían a Satanás. Because them seeing the things that Jesus was doing by the Holy Spirit, they were attributing those things to Satan. Hay otro grupo de teólogos
There's another group of theologians que piensan que sí es posible para alguien de este momento blasfemar contra el Espíritu Santo. who do think that it's possible right now to blaspheme against the Holy Spirit. Pero eso solamente como resultado de un proceso de degeneración But that's only through a process of degeneration. que iría más o menos, de acuerdo a algunos pasajes de la Biblia, iría de esta manera. So that would go, according to some passages in the Bible, would go in this manner. Primero, entristecer al Espíritu. First, they would have to grieve the Spirit. Si no se arrepiente de entristecer al Espíritu, And if you don't repent of grieving the Spirit, que eso está en Efesios capítulo 4:30, that's in Ephesians chapter 4, verse 30, se cae en resistir al Espíritu, you fall into resisting the Holy Spirit. que está en Hechos 7:51. That's in Acts 7:51. Si la persona sigue resistiendo al Espíritu, If the person continues to resist the Holy Spirit, llega hasta apagar el Espíritu, he arrives to even putting out the Holy Spirit. que está en 1 Tesalonicenses 5:19. That is in 1 Thessalonians 5:19. Y ya después de eso, And after that, la blasfemia sería el siguiente paso. blaspheming would be the next step. Y eso pondría a algunas personas And that would put some people que después de haber conocido a Dios, that after having had known God, de haber experimentado su gracia, after having had experienced His grace, de haber conocido la palabra, to have known the Word intencionalmente, intentionally, con un corazón malvado, with an evil heart, con un rechazo consciente e intencional, with a cognizant, intentional rejection, dicen, lo que yo experimenté con Dios fue obra del diablo. they say what I experienced in God was of the devil. La pregunta es, ¿habrá salvación para esa persona? The question is there salvation for that person? Posiblemente no. And the answer is possibly not. Entonces, no les voy a decir cuál de las dos es mi opción a la que me inclino más. And I'm not going to tell you which of the two are in which of the two options I necessarily lean more towards. Pero para la paz de todos los que estamos aquí, But for everybody here to have peace of mind, yo recuerdo que yo viví años en miedo pensando, uy, ¿será que yo blasfemé contra el Espíritu y no me di cuenta y ya me voy a perder? Eso es imposible. I remember there were certain times in my lifetime in which I would find myself thinking, oh my goodness, did I just commit the unpardonable sin? That's it, I'm done for. Sí, pero yo dije un montón de estupideces contra Dios y contra el Espíritu Santo. And I would think, yeah, but I said a lot of really dumb things against God and against the Holy Spirit. Para que hubiera sido blasfemia, listen, for it to have been blasphemy, teníamos que ser conscientes we would have had to have been, number one, de la palabra, cognizant of the word, de la realidad de que Jesús es el Mesías, of the reality that Jesus is the Christ, y a pesar de eso, intencionalmente y con maldad, haber dicho esto es del diablo. And despite all that, to be able to say intentionally and with maliciousness, all of this was the devil. Así que no se preocupen, no se queden con eso. So don't worry, don't stay Ahora, with that. Un par de cositas más aquí. Tengo un montón, pero solo me va a dar tiempo de ver un par de cositas más. I've got a lot of things here, but I'm only going to be able to get to a couple of things here. Hablando de demonios, en Mateo capítulo 12. Speaking about demons in Matthew vamos a chapter tomar 12. unos minutitos nada más. We're going to take a couple of minutes here. Ya que estamos en el tema de los demonios. Now that we're having a great conversation about demons. En el Mateo capítulo 12. In Matthew chapter 12. Justo después de todo esto. After all of this. De esta conversación, cuando Jesús habla de la blasfemia del Espíritu Santo. After Jesus talks about blasphemy against the Holy Spirit. Es curioso porque en el versículo 37 dice una expresión que es importante que tomar en cuenta. Now, it's interesting because in verse 37 he says a certain phrase that it's really important to take notice of. Después de que él les dice a ellos, ustedes, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto.
After he tells them that the good tree bears good fruit and the bad tree bears bad fruit. Ujú. Y les dice, ustedes son una camada de víboras, And he says, you guys are a brood of vipers porque ustedes hablan de lo que hay en su corazón, de la abundancia de su corazón. because you speak out of the abundance of your heart. Y dice el 35, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. And he says in verse 35, the good man brings good things out of the good stored up in him, in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. But I tell you that in the grand day of judgment, every person is going to have to give an account for every evil word that they spoke. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Because by your words you will either be absolved or you will be condemned. Todo esto en el contexto de este asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. All of this within the context of blasphemy against the Holy Spirit. Basta escuchar a una persona lo que habla para darse cuenta de lo que hay en el corazón. And it's enough to hear a person what they utter to know what's stored up within their heart. En el versículo 43 de ese capítulo 12, in verse 43 of chapter 12, viene otro de esos pasajes que sacamos de contexto. There's another one of those passages that we take out of context. Porque dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el del primero. Así le pasará también a esta generación malvada. In verse 43 to verse 45, it says, when an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Vean, igual que el otro que les mencioné del ladrón que se ata y se echa fuera. Look, just like the other scripture that I read to y'all about the thief that is bound up and casted out. Muchos, incluyéndome a mí, many, including myself, hemos agarrado estos versículos para hablar de demonios. We've taken these scriptures to talk about demons. Y para la demonología. And to kind of add more to the philosophy or the talk of demonology. Pero algo que estamos haciendo en este proceso es leer la Biblia y comprender los pasajes en su contexto. But something that we're trying to do now is to read the Bible and understand the passages within their context. Esto se da dentro de la misma conversación cuando los fariseos le dicen a Jesús que él echa fuera los demonios por Belcebú. This is happening within the same breath where the other conversation took place, where the Pharisees accused Jesus of casting out demons by the spirit of Beelzebub. Ajá. Si no, léalo usted lo leyó en toda la versión del libro de Lucas. You read the entire version in Luke. If not, you can go and read that. Que es el que leí, perdón, en toda la versión de Mateo capítulo 12. In the entire version of Matthew chapter 12. Vean, y después de eso, después de que Jesús habla de eso, él le dice a ellos. And after Jesus says that, he tells them. Porque le dice, algunos fariseos en el 38, algunos fariseos le dijeron, danos una señal. Queremos ver alguna señal milagrosa. Because in 38, some of the Pharisees told Jesus, teacher, we want to see a miraculous sign from you. Show us a sign. Y Jesús les contestó, esta generación maldad va y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. And he answered, a wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Ese es y lo que Jesús dice después es el contexto en el cual habla de este asunto del espíritu inmundo que sale y que regresa y todo eso. And it's later that Jesus makes reference to the worldly spirit that comes out of a man and that comes back with some of its buddies. Estos hombres dicen que queremos que nos pruebes que tú eres de Dios, danos otra señal. The Pharisees are saying, no, give us another sign. Show us that you're the Messiah. ¿Y qué dice Jesús? No, lo que les voy a dar es la señal de Jonás. And what Jesus says is, no, I'm going to give you the sign of Jonah. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? And what was the sign of Jonah? Dice, porque así como
como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre entre las entrañas de la tierra. He says, for as Jonah was, in verse 40, he says, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Dice, los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. He says, verse 41, the men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Y después dice, la reina del sur se levantará en el día de juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Verse 42, the queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here. Entonces, aquí Jesús está hablándole a los fariseos, no está enseñando sobre demonios. So here Jesus is speaking to the Pharisees. He's not teaching about demons. Y usa una ilustración. And he uses an illustration. Vean, la religión se concentra en la limpieza externa. Listen, religion focuses on external cleanliness. Y no llena el vacío interno. And it doesn't fill the internal void. Por eso dice que cuando un espíritu sale de una persona y se va, vuelve y encuentra la casa limpia, pero vacía. He says that's why when someone a demon comes out of someone, they go, when they come, the demon comes back and finds that house clean but empty. Y entra y deja al ser humano en una condición peor. He comes and leaves the individual in a worse state than he was before. Estos fariseos se habían limpiado de la idolatría, según ellos. These Pharisees, according to them, they had washed themselves clean of idolatry. Ellos se habían limpiado de otros dioses a través de las purificaciones. They had cleaned themselves of other gods, of other idols. O sea que habían echado supuestamente a los demonios que podían afectar su corazón. So supposedly they had casted out demons that could affect their hearts. Sin embargo, estaban desocupados. However, they were empty. Estaban vacíos. They were empty. Porque dentro de ellos no había una comunión con Dios. Because within them there was not communion, there was no communion with God. Y por lo tanto, ese demonio venía y venía con 7 peores. And that's why that demon would come and would come with 7 worse demons. Entonces venían y hacían un desastre. So the demons would come and create total chaos. Ahora, ¿es esto aplicable a una persona que ha recibido una liberación? Now, is this applicable to someone who has received liberation? Parece que tiene cierta lógica. Maybe it has certain logic. En el sentido de que cuando una persona recibe liberación, in the sense that when someone receives a liberation, y nosotros lo hemos visto, los que hemos ido a fin de semana de libertad, and those of us that have gone to Freedom Weekend, personas que han recibido liberación, we've seen how people receive freedom, pero y que reciben limpieza, and they receive purification, pero no tienen una relación con Cristo. But they don't have a relationship with no Christ. Tienen comunión con Dios. They don't have communion with God. No han tenido una llenura del Espíritu. They haven't had an infilling of the Holy Spirit. Por supuesto que como a todos nos pasa, of course, like in the way that it happens to all of us. Y cuando digo a todos, somos todos, yo and when I say all of us, I mean all of us, myself included. Esos demonios que vivieron dentro de nosotros, those demons that lived within us, que nos gobernaron por tanto tiempo, that governed us for so much time, siguen intentando toda la vida volver a entrar. They keep trying the rest of our lives to try to come back. Pero no pueden entrar, but they cannot enter a una casa habitada. To a house that is inhabited. Y aquí es donde viene el peligro de la interpretación. And this is where the danger of the misinterpretation Porque comes in. Es imposible, señores, because it's impossible que un hijo de Dios, that a son of God, que es habitado por el Espíritu Santo, that is inhabited by the Holy Spirit, pueda ser lleno a través de demonios y 7 peores. Could be filled by a demon and including 7 other demons. Ahora, quiere decir que el diablo no podría tener cierta influencia sobre nosotros. They can be inhabited by a demon.
Now, Ah, that's not to say that the devil cannot have a certain influence over us. claro que la tiene, Sure, he can, pero la tiene por medio de la carne nuestra. but he has it through our flesh. Y lo digo porque hay muchos creyentes que viven con miedo. And I tell you because there are a lot of Christians who live with fear. Ay, a mí me echaron unos demonios y es capaz que vienen y se vuelven a meter en mi vida y otra vez me controlan. He might say, they casted out one demon from me. Now there's got to be more demons out there trying to enter into me. Creo absolutamente imposible And I think that's absolutely impossible que un hijo de Dios that a son of God, lleno del Espíritu Santo filled with the Holy Spirit, sea susceptible a que vengan los 7 demonios más y que entren y que es peor. can be susceptible to 7 more demons coming and entering into him, and he's worse. Eso es imposible. That's impossible. Así que hay que tener cuidado con la aplicación que hacemos de este pasaje. So we have to be careful with the application that we have of this Porque en passage. primer lugar Jesús no está hablando de Because- demonios, In the first place, Jesus isn't talking about demons, sino, como dice al final, está hablando de esta generación malvada. but rather he's talking about this evil generation. ¿Por qué? Porque es una generación que limpia, Why? Because it's a generation that cleans. una generación religiosa que los judíos que se limpiaron The Jews, the Pharisees, a very religious de generation that they clean idolatrías, themselves de of idolatrías, idolatries. ajá, expulsaron los demonios fuera de ellos, They expelled demons from them, pero no son conscientes de que esos demonios volvieron y ahora los han hecho más incrédulos precisamente porque no tenían comunión con Dios. but they weren't aware that those demons and more demons came back and made them worse off because they never had a real relationship with God Por su maldad. because of their evil, Bueno, their hasta evil ways. ahí vamos a llegar. So we're done. Sigan por favor leyendo Please keep reading your Bibles. y recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden enviar Remember, if you have any questions, you can send them to me. por texto o por correo electrónico. Text, email. Así que sigan leyendo. So please keep reading. Nos vemos. Gracias. Take it easy. Have a good night.